ሰላም ሰላም ውዶቼ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው ወይ? እግዚአብሔር ይመስገን ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም ነው። ሰላማችሁ ይብዛ። እንዴት ናችሁ? ትበረታላችሁ? ስራ፣ ህይወት፣ ኑሮ፣ ጤና ሁሉ አማን ነው ወይ? ሁሉ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ ያለሁኝ ሰላማችሁ ይብዛልኝ እና ተናፍቃችኋል። በአካል የምንገናኘውን በትምህርት ቤት ጉዳይ ያው ተለያይተናል። ትምህርት ቤት ተዘግቷልና በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ እላችኋለሁ። እንዲሁም ደግሞ በአካል የማንገናኘው ሰብስክራይብ ያደረጋችሁኝ እጅግ በጣም ወዳችኋለሁ። ተባረኩልኝ። እናንተም ተናፍቃችኋል እና ሰላማችሁ ይብዛልኝ ብያለሁ። ሁላችሁንም እንዴት ናችሁ? ስራ እንዴት ነው? እረፍት ከልጆች ጋር መንጫጫት ምናምን ምን ይመስላል? ሁሉ አማን ነው አይደል? እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ ያለውኝ እራት እየበላው ነው። እንብላ። እራት እየበላው ነው። እንብላ። በእርግጥ ግማሹ ተኝቷል፣ ግማሹ ስንት ጊዜ ተገላብጧል። እኔ ገና እራት እየበላው ነው። ስንት ሰዓት መሰላችሁ? ስልኬ ዘግቷል ለካስ እና ቢያንስ ወደ 12 ሰዓት እየተጠጋ ነው። በእርግጥ በኢትዮጵያ 5 ሰዓት ምናምን እንደዛ ነገር ነው እና ስራ ላይ ስለነበርኩ መዳብችን ነገር ጠለብ አድርጋለኝ። ከእሷ ጋር እየታገልኩ ነው። እና እንብላ እንብላ እንብላ። እንጠጣ። ማወራረጃ ነው ማወራረጃ። nagaan isiniif haa ta'u, akkam jirtu nagaa keessanii akka dhaga'amuuf olan qabadhame እና baga jiraattan እራት haa nyaannu kottaa. እራት nyaachaa jira. warri nyaatan lammata akkanaa wini warri nyaanne kottaa na wajjin nyaadha. Kamiiraatu nyaatte? Laata nyaatte? Akkatti beektu wallaaltamu ajaa'ibummaa qabdamu. Xaasaa biyya keenya. Maali kanarraa baastee nu hidhuu maal rakkoo qaba akkanatti? Kanarraa ol baasitee akkana jedhu. Kana maaltu wallaalamuu akkanatti dhufu? Wanna tana namni hin beekne hin jira yoo tana yennaan namichi maqaatti waameedha. Akkasidha namichi. Jechuun yaani waa hin beekne namichi. Hin beeku. Wanta jechuun jechaatti jiru san hin beeku. Fakkeenyaaf ammoo odoo qamalee taate wanta tana bar namni hin beekne hin jira yennaan sila qamalee moo yennaan qamalee sigalee sababa maal godhee bare jechuudha. Duran beeku bakka fakkeessee ma dubbatee bare waan ishii baruu barbaade garuu kanaafuu ummata subscribe jedhan san godhame akkas qubni sindiriira yusruma akkas hoobotan qubni sindiriira kanaafu
qubattii teessan xaadirra godha akkas dhageessanii jirtu uy ajaja akkas duuba duuba jirti inshaallah hin dhuftu lukkuu akka kana godhanii nutti fidanii nyaataa jirra maal goona lukkuun biyya keenyatti akka taatee hojjetamti asitti immoo kunoo akka qixxaa xafaxafanii nuuf fidanii otoo amma warra biyya keenyaa ayya fi abbatti geessineessa kan lukkuudha jennaan mataa qabatanii dheessan malee harkaanuun qaban warri amma dhudhufummaa magaalaa keessa deddeemee bargarii maalii jedhee nyaataa jira bargarii biizaa jedhanii nyaatanii guyyaa tokko harka qabannee dhaqu ayya fi abba haa nyaatani waan uummanni argaa jiru haa argani isaan lukkuu hoosuma mormarraa ciranii oyiteetti naqu biradistiin hin jira mara oyteen immaa maal baddii miime anin bitadha biyya oo kale hin bitadha umrii mashii dheeressuuf bitadha umrii mashii dheeressuuf bitadha caljallee ka biraa bitamaa gagdutoo gabaa dheecannabdu amma arsiin biradistiin marqaabtiidha Asema asitti ka marqattee nyaattu absiiti jettee nyaatta jaalaluma marqaa waan qabduuf nyaatta jecha shattuudha homaa gochuun hin danda'amu maal godhan silaalle absiitillee taatee marqallee taatee ibiddi bichaa naasee inni cimaan ibiddi seenu isaati guyyaa hedduu marqitee na nyaachisti ofiimmoo absiitii ta'ee marqaa ta'ee addan baasuu jaalaluma marqaa waan qabuuf nyaadha malee jechaa jirti hin beeytanii ijoolleen arsii oyiteetti malee hin marqatanii homaa gochuun hin danda'amu homaa gochuun hin danda'amu yaani anan baasii yoo galee oyitee hin bitadha darajaan bitadhee lafa kaa umrii mashii dheeressuuf baduu hin qabdu umrii dheeressa siin jechuun kiyya maal seete ijoollee tiyyatti dabarsa adaraatti dhaamee biraa tara ijoolleelleen ijoollee isaaniitti akka dabarsan saniin booda umriin dheerette moo dheera umriin dheerette moo dheeran dheeratteedha akkasii bakka ka jaarsa fi jaartii taatu ol siixee nama lama nama takka ka dabalattu ol siqee keessummaa xiqqooshii ol siqee inni immoo adda ta'uu qaba ol siqee ka keessummaa ka jaarsaaf jaartii mistiran dubbatamu dhiisee baqqaan dhiisee dogongoreen dubbadhee durayyuu dhiiseera bakka
akkasanii umrii ishee akkasitti dheeressuu barbaada isiniin jechuun barbaade biyya galeellee akkatti umrii ishee dheeressu isin argisiisa isin bakka anumarraa hin hafina anuma biraan hafina isin argisiisa waama takka dhageessaniirtu akkamii jireenyi maal fakkaataa jiruun akkamii na biraammoo baay'ee bareedaadha egaa baga jiraattan isiniin jechuu barbaanna har'araata waliin nyaanneerra afaan kaanillee naasa'e jecha jirti Samiraa jedhamti riyaatiyyaa dhageessaniirtu akkasanii jalqaba isaan qaaqee ture barsaniif har'a Oromiif maaliin itti haasaa jira har'a mata kallee walla barat caccabsi haa caccabsi akkasi እና እንደዛ ነገር ነው። እራት አብረን በልተናል። እንግዲህ ብዙ ነገር ነበር ያወራሁት ለካ ወይኔ ያው የግል ጉዳይ ነው። እዚህ ጋር እያስለፈለፈች ነው። ለዛ ነው በጣም ይቅርታና ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ላይክ አድርጉ እስቲ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ላይክ አድርጉ ፕሊዝ 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 ላይክ አድርጉ እና እንዳልጠፋባችሁ ይሄንን የመሰለ ውድ ወሬ እንዳላመጣላችሁ እንዳትሆኑ ደገፍ አድርጉኝ። እህታችሁ አይደለሁም እኔ ስንገዳገድ ደገፍ ቆም እንድል ማለት ነው። ቆም እንድል ራሴን እንድችል እስቲ ደገፍ አድርጉኝ። እኔ ኢትዮጵያዊ አይደለሁም እህታችሁ አይደለሁም። ደገፍ አድርጉኝ፣ ደግፉኝ። ሰምታችኋል እና ሰላማችሁ ይብዛልኝ። እጅግ በጣም ወዳችኋለሁ። በሰላም ደሩ። መልካም አዳር ይሁንላችሁ። ባይ ባይ።